পুনরায় সাইবার প্রতারণার জালিয়াতির পর্দাফাঁস। সিবিআই ও ইডির পরিচয় দিয়ে সিমবক্স জালিয়াতিতে কলকাতার বাগুইহাটি ও পাটোয়ারি বাগান থেকে আবির শেখ ও মোহাম্মদ আমজাদ নামে দুজনকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ। তাদের কাছ থেকে পাওয়া গেছে একাধিক বড় সিম বক্স, মেশিন, একটি ল্যাপটপ এবং 2250টি সিম কার্ড এবং একই সাথে বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে মালয়েশিয়ার মুদ্রাও। অভিযুক্তরা অবৈধ পার্সেল পাচারের অভিযোগ ও গ্রেপ্তারের ভয় দেখিয়ে টাকা আদায় করত বলে এমনটাই দাবি কলকাতা পুলিশের। टाइगर हाउस में आपका स्वागत है, जहां हर दीवार में है टाइगर की ताकत। और यह है ACL टाइगर TMT रीबार, जो आपके घर को दे ताकत और सुरक्षा। इसके अनोखे रिब डिजाइन साधारण TMT बार के मुकाबले देता है सर्वाधिक रिब एरिया वैल्यू, जो सर्वाधिक बॉन्ड की शक्ति प्रदान करता है सीमेंट के साथ। इस्पात के संयुक्त रसायन और एक एडवांस्ड क्वेंचिंग प्रक्रिया इसे प्रतिरोधी बनाते हैं आग और जंग से। कार्बन एंड मैंगनीज के संतुलित अनुपात इसे देता है सर्वोत्तम लचीलापन और प्रसारण की क्षमता, जो रखे भूकंप से सुरक्षित।